Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL, yang saya hormati kepada Dewan Juri dan para panitia, serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alimah Elsa Putri dari SMA Negeri 1 Turi, Banyuwangi. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita dapat mengikuti lomba pidato dalaman hikmat. Hari ini di depan hadirin yang terhormat, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki potensi menjadi poros maritim dunia karena menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi berupa daratan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia juga sangat besar. Sudah sejak lama Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim, tepatnya pada tahun 1982. Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara maritim tertuang pada UNCLOS 1982 yang disebut Prinsip Negara Kepulauan. Bagi bangsa Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi, dan geopolitik, serta dikenal sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia. Sebagai titik tumpu fulcrum dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sudah terlalu lama Indonesia memunggungi laut, padahal jati diri asli adalah negara maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 2/3 wilayah terdiri dari air. Air yang kaya sumber daya maritim, ikan, gas, minyak, dan keragaman hayati. Pemerintah yang sekarang dipimpinnya, menurut Presiden, berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menyalakan lagi Jales Reva Janaya Mahe, dan kembali ke jati diri kami sebagai negara maritim. Beliau berkata, kami akan membangun infrastruktur maritim, menjaga sumber daya laut kami dari eksploitasi ilegal dan merusak, memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat kami, menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan dunia, melestarikannya untuk anak cucu kami dan untuk dunia. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus tetap dipulihkan dan dikokohkan. Perlunya kerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut dan keamanan maritim. Hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Presiden mengingatkan agar potensi maritim perlu terus diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan bangsa Indonesia. Bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan terisolir, tetapi juga menghubungkannya melalui program tol laut. Dengan konektivitas antar pulau, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang. Pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai memiliki potensi perekonomian yang tinggi meski lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional. Di antaranya, potensi industri pangannya berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim, dan potensi industri obat dan suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut.
ini bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata ke seluruh pelosok Nusantara. Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi sangat strategis, seperti pemanfaatan dan pengembangan iptek di dunia perkapalan dan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri harus terus-menerus diupayakan. Bukan hanya industri pembuatan kapal saja, tetapi juga industri jasa perhubungan dan jasa logistik berskala global harus terus kita kembangkan. Kita harus jadi raja di laut kita. Kepala negara meminta cara pandang bangsa Indonesia terhadap laut berubah. Menurutnya, laut bukanlah pemisah, tetapi laut adalah penghubung antar pulau. Laut juga bukanlah belakang rumah yang selalu dikunjungi, tetapi laut adalah halaman rumah tempat menghadap. Oleh karena itu, kita harus mampu meraih kemampuan mengelola dan memanfaatkan segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Maka dari itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara arif dan bijak untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin mengutip salah satu kalimat dari Presiden tercinta kita, Bapak Joko Widodo, yaitu, "Jangan cuma jargon, tapi kerja nyata." Selamat Hari Jadi Lautku, semoga kamu bisa bermanfaat untuk semua makhluk bumi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Untuk itu, saya secara pribadi memohon pengertian atas apa yang saya sampaikan pada pidato ini. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf yang sangat besar. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. With I respect to the College of Naval Technology (STTAL), their judges and communities, and happy friends. First, allow me to introduce myself. My name is Arimay Saputri from Senior High School Wancuri, Banyuwangi. Let us together be grateful for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, God Almighty, because by His grace we can take part in a speech competition solemnly. Today, in front of audience, I will deliver a speech entitled Indonesia as the World Maritime Axis. Ladies and gentlemen, Indonesia has the potential to become the world maritime axis because it is the largest archipelagic country in the world, stretching from Sabang to Merauke. Indonesia has 17,499 islands with a total area of about 7.81 million square kilometers of Indonesia. Of the total area, 3.25 million square kilometers is ocean and 2.55 million square kilometers is land. This what caused Indonesia to be called a maritime country. In addition, the potential for marine and fisheries in Indonesia is also very large. Indonesia has long been designated as a world maritime country, precisely in the year 1982. Legally, the determination of Indonesia as a maritime country is contained in the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS 1982, which is called the Archipelagic States Principle. For the Indonesian people, the ocean has historical, economic, and geopolitical significance and is known as a nation of seaports. Economic life is partly derived from maritime resources, and trade by sea is now in the center of world economy and political gravity, as the fulcrum of the ocean, the Pacific Ocean, and the Indian Ocean. Indonesia has had respect to the sea for too long. Even though its original identity is maritime country, it's the largest archipelagic country in the world, where two-thirds
of the area consists of waters. The water is rich in maritime resources, fish, gas, oil, and biodiversity. The current government pledge, according to the President, is committed to making Indonesia towards maritime access, reinforcing Teles River Jaya Mahe, and returning to our identity as a maritime nation. He said, "We will build maritime infrastructure, protect our marine resources from illegal and destructive exploitation, utilize the marine wealth for our people, maintain the security and safety of the sea as livelihood of our trade, preserve it for our children and grandchildren and for the world." Indonesia's identity as a maritime nation must continue to be restored and strengthened. Hard work is needed to improve maritime connectivity and maritime security. This is done to protect the interests of the people and the national interests. The President reminded that maritime potential needs to be continuously empowered to promote more equitable economic growth and increase its value and unite the Indonesian state, not only through the structuration of large and small ports and small and isolated island, but also connecting them through the sea toll program. With inter-island connectivity, it is expected to support economic growth in addition to facilitate the mobility of people and goods. Remote island and coastal communities have high economic potential even though their location is far from the center of national economic activity. Among them, the potential from the sea-based food industries such as fisheries and marine life, the potential for maritime tourism, and the potential for the medicine and health supplement industry based on marine biodiversity and biodiversity. This can be the basis of Indonesia's economic growth that is evenly distributed throughout the archipelago. The support of science and technology occupies a very strategic position. For example, the utilization and development of science and technology in the shipping world and the growth of the domestic shipping industry must be continuously pursued. Not only the shipbuilding industry, but also the global scale transportation and logistics service industry, we must continue to develop. We must be kings of our sea. The head of state as the Indonesian people's perspective of the sea to chance. According to him, the sea is not a separator, but the sea is linked between islands. The sea is also not the back of the house that is always turned on, but the sea is the yard of the house where it faces. Therefore, we must be able to achieve the ability to manage and utilize all maritime resources for the progress and prosperity of the nation. Therefore, the use of marine resources must be done wisely and wisely for the benefit of present and future generations. Before closing this speech, I would like to quote one of the sentences from our beloved President, Mr. Joko Widodo. Don't just use jargon, but to rule the real world. Brothers and sisters of the national and country, for a moment I thought that we are human beings who are very incompetent. For that, I personally ask for understanding of what I convey in this speech. Before I close this speech, I apologize profusely. And thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.